Guys, pagbalik natin na ano doon tayo sasakay. 950. Yun. yun 950. Ah, 950? Oo, dyan 60 kada isa. Pag tatlo kayo 120. Okay na yun, ganun oh. 120. Aba, experience natin papunta doon oh. Punta doon. Pagbalik na. Pag may ano na, medyo maganda yung dito, picturean mo nga ako eh. Ayan guys. Asa na sila? Bundok.